Pasok. Attorney Kid, magandang morning. And live kay IFM Nawag, attorney. Yes. Magandang morning net. Kende gitinayat nga dugungig kadeti program dito ay IFM. Sir Bernard, actually, Yes. di kalman, magmanggagang kayo kendi Sir Glenn. Ay, aman, ni Glenn. The office. The oldest talaga. So, alaim din yung monitor, ta ichismis da ka. Ag-monitor ka kami, alaim din ta headset. Attorney, borbor siya para kada kami. Of course, we're not expert about the things or what matters most about kadigitoy dati mapaspasamak tata. Most especially kini Sir Ralph Recto. Rumrumor may panggap ka ditoy additional tax nga maipaay ka ditoy savings or whatsoever. Pakilawlog man dito attorney no kasano dito plastar na? Well, sir, actually this is not new han nga okay, tama ako, hindi siya new. Okay. Makon ko na nga tax kadagiti savings deposit tayo iti bangko kasi no obserbaran tayo no datayo go obserbar tayo actually no when you talk about savings nga below 5 years kasi dito I mean that 20% flat final withholding tax and interest income idi ko ti deposit mo is more than 5 years like for example time deposit ti mapaspasama ki di awan ti tax na so awan ti tax na no more so, than 5 years okay. Yes, tax free. No, dati deposit mo is time deposit or dagiti makunkurang nga bonds nga is issue iti gobyerno no bonds ngamin kahit nga agpataod iti pondo iti gobyerno babaen iti panagutang kadagiti investors coming from individuals kasta huma kadatayo kaya tayo tig-invest iti gobyerno ag-issue iti gobyerno ti bonds nga kaslan directly nga umututang kanya tayo hindi ko kami dito tax free so no time deposit mo ti so dati tayo pumakat ikabil tayo ti kwarta tayo nga ante maususar iti bangko nga more than 5 years so nung 5 years end up hindi ko kami bale to time deposit data awan interest na tax free talaga. So no 4 years at the dati 4 years, 3 years, 2 years, more than 1 year at dati mahon ko nga progressive interest withholding tax na data idi at dati na ngumita tangaminan inikat na digijayan pinagbalin ng 20% flat final withholding tax regardless dijay mahon ko nga term and at the same time currency pa yun kasi siyempre hamot lang aming nga peso deposit iti itatime deposit tayo iti bangko no dikat digiti lalo diti Ilocos Norte adumad dagiti addaan iti dolyares siyempre handa mo susaron DJ kwartada i-deposit iti bangko so itatan idi kwada kami nagdumaan pay dollar peso account talaga nga dati progressive na ganan withholding tax na iso nga itatahaan pinagbalin na nga flat 20%. So awan digiti makon ko nga progressive nga no 1 year ka 8% no kastoy 10% kung wala nang awanan amin regardless of the type of deposit no ang nati term na no anyaman no peso man foreign currency 20%. So pinagpapada na lang. Pinagpapada na lang amin. So yes. Dati dito dati ko ma-annual ket 6% DJ tax yamen. Yan tabangko tatan 20% papada-pada amin yan. Yes. Kasi yung ticket na timot game na dito, siguro palag-ano na mo dagiti at na ganan palag-ano na mo dagiti abogado ang atanga. Lagi samta nagadot ikabesa na club. Yung actually manayo naman ti may kabesa yo. Simplify na lang. Ana? Gusto na lang nila i-simplify ti tax structure tayo when it comes to passive income. Kasi although this move is also aligned with international standards, kayo naman wag kayong masyadong nega kay administration, so hindi naman siya talaga bago. Kaya lang kasi yung mga
digijay bagbagang harong nga progressive inikat nan tapno di tayo matikaw. Well, dakan niya mo, natitikaw kaya DJ kasano mula detan dapat dete ibagad na ro kati bangko. Siyempre si ka attorney ket bangko latan na concentrate tampay. No hidden charges, no tax kung kunada pa ino ka di ngamen in 1 year or 2 year time ada kasay nga promo di gid ka kasay. Yes, but clarification. Oo. When it comes to digitoy deposit tayo and loans tayo coming from financial institutions, Oo. it is their obligation to give a copy of the disclosure statement. Correct. Ang mabalin di makon ko na nga hidden charges. Correct. Di mabalin. So the once and for all, when you avail the service of the bank, lalo na no loans, tada dagiti charges nga ipataw da ka digiti utang tayo, dapat full disclosure nga makon ko na. Pakita da. Handa nga baling ka sikreto ko na. Yes, make sure nga dagiti kliyente ti bangko will get a copy. Hanggang nga deti ma-overwhelm tayo, gapot maawat tayo ti kwartan, kadwan na hantay mo nga ikikanti importansyan gaputa na overwhelm tayo mo tinaawat yung kwartan di tayo mo amuno na detalyenan manubayadan tayo. Correct. Interest manutibay binayadan tayo nga fees tagayam ket ini-spread da lang dete fees na pinagsisina da tas if awan mo ti fees mo yung binayadan din unana hangayam tinaraman ta jay computation to amortization, then again, take on karot nga it's our obligation nga to know these things. And nga you do not rely always. Siyempre, part of their marketing scheme is to encourage us nga to avail of their loan services by way of, di ba? I mean, di kita handa mo tibaga di gijay medyo nakapsot da nga yara sa as, no, di kita fees. Yung no, deti panakaawat mo nga alis to, kadijay nga kantidad, agad iso ti butak-tak da. But then again, it is our right nga to know the fees that they charge in our loans. So nga, no, kay ti bangko, do not hesitate to ask questions. Yon, tap na malawlawagan ta di nga misinformation or nag-mislead DJ misleading mo kami DJ na nataranta ka DJ. Tawre siya nakitutak pa ka DJ. Ano ka may di binasak amin DJ nakata sumot lagaya mata flat. DJ ti pakakastaan ng no tatao gagangan nga tatao kat no di da maawatan DJ ang katawanin na nang runat nababa mo nga ti reading comprehension ti pagila na Pilipinas. So nga nga ro deti mapaspasamak ka di gito bilket talaga nga nakurang dati basic. Correct. Oo. Wala karo kat apo karo talaga ti anana epekto na Daka mo no, imbes nga nakatulong mo iti technology, nagbalin mo nga. Nasubraan dan sa mo kami ti monosodium glutamate. Kadagiti kang kanenda. Supay Supay. Well, anyway, Attorney Kid, maraming salamat. You're always supporting our program. And of course,